చికిమికి తారామే స్వాగతం శుభా స్వాగతం స్వాగతం శుభా స్వాగతం స్వాగతం శుభా స్వాగతం అతిథి అతిథి అతి ఏ శుభ దిన ఖుషీరే నాచుచి అతి సభి కరమానా హృదయ స్పందనే కోటి గుంజానా అతిథి దేవో భవ తవ స్వాగతం స్వాగతం శుభా 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 స్వాగతం Welcome to the party, come on, welcome. As I look up for everyone, welcome. ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଛନ୍ତି ସଲଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ନୋମିନି ତଥା ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଭାଇ ଜଣେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ। ତାଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ସାହୁ, ଆଇନଜୀବୀ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ନିମାପଡ଼ା ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳାଧୀଶ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ
ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ମହୋଦୟ, ଆମର ନିମାପଡ଼ାରେ ଗୁଗୁଲୁ ଭାଇନା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଭାଇନା କହିଥିଲେ ଯେ ମତେ ନିମାପଡ଼ାରେ କେବଳ ଗୁଗୁଲୁ ଭାଇନା ପରିଚୟରେ ଜାଣିବ। ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ କଣ କହିବି। ଭାଇନାଙ୍କର ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଯାହା କଥା ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହା କଥା ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ସଫଳତାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ବାମନାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନୋମିନି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୀପକ କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ। ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ସନ୍ଦୀପ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଚତୁର୍ଦିଗ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ରଜନୀଗନ୍ଧାର ସୁଗନ୍ଧରେ ଆଜିର ଏହି ସଭାମଞ୍ଚ ଭରି ଦେଉଛି ଶୁଚି ସ୍ନିଗ୍ଧ ମାଦକତା। ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତର ଆଗମନେ କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ତାନେ ତାନେ ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଅବିର ଉପହାର ଦେଇ କୁସୁମର ମାଲ୍ୟାର୍ପଣର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନର ଦୀପ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ଆଲୋକର ଶ୍ୟାମଳ ଧ୍ରୁବା ସେଜରେ ଦୀପ୍ତିମାନ ସତେ ଯେମିତି ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମୁକ୍ତାମାଳ ସଦୃଶ ଶେଫାଳିର ପୁଲକିତ ସୁଗନ୍ଧରେ ଭରି ଦିଏ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଉ ଭରି ଦିଏ କୁଞ୍ଜେ କୁଞ୍ଜେ ମଧୁକରର ମୃଦୁ ଗଞ୍ଜନ। ଆଜି ବହୁ ସ୍ମୃତି ବିସ୍ମୃତି ଓ ଅତୃପ୍ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଜାଗ୍ରତ କରି ନବ ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନୀୟ ରଙ୍ଗ ଉତ୍ସବର କମନୀୟତାର ପୁଷ୍ପର ସୁଗନ୍ଧରେ ନବ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କଳିକାର ମଧୁର ଗନ୍ଧ ମନର ପ୍ରାଣରେ ଉଲ୍ଲାସ ଭରିଦିଏ। ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଚିର ପୂଜାରୀ সেই সৌন্দর্যের চির পূজারী ভাবে আমি আপনাଙ୍କୁ আহ্বান করুছু। এই পুণ্যাত্মা মহান অতিথি আপন মানুষ আমি গহণরে পাই নিজকু ধন্য মনে করুছু। তা সঙ্গে সঙ্গে আপনার উপস্থিতি মধ্য আম পাই অমূল্য মণিমুক্তা সদৃশ। সম্মানস্পদ মঞ্চাসীন আজি সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত সঞ্জীব কুমার মহান্তি মহোদয়, আজি সভার মুখ্য অতিথি মান্যবর ওড়িশার গণশিক্ষা মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সমীর রঞ্জন দাস মহোদয়, মুখ্য বক্তা তথা মন্ডল শিক্ষা অধিকারী শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার বেহেরা মহোদয়, সম্মানিত অতিথি বামনাল গ্রাম পঞ্চায়েতর সরপঞ্চ শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী ছোটরায়, সমিতি সভ্য শ্রীযুক্ত দীপক কুমার দাস মহোদয়, আঞ্চলিক সাধন কেন্দ্রর সংযোজক শ্রীযুক্ত শেখ মেহফুজ হোসেন মহোদয় এবং বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবাশিষ মহোদয়, বিজয় কুমার পটনায়ক মহোদয় এবং অন্যান্য মান্যগণ্য অতিথি মহোদয় এবং মো সম্মুখে উপস্থিত থাকা ছাত্র ছাত্রী অভিভাবক আউ মোর অতি আদরর কুনি কুনি ছাত্র ছাত্রীগণ তথা সাংবাদিক বন্ধু মানে মনুষ্যর জীবনধারাকে রুচিমন্ত করে বনস্পতি ভଳି স্নিগ্ধ শ্যামল ও শীতল করে গড়িବାକୁ যে প্রয়াস সেই ব্যক্তি নিজে নিষ্ঠার সহিত সংঘর্ষ করে ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে পারନ୍ତି। তাঙ্কর সুগুণ অন্য মানুষ প্রভাবিত করে, তাহা যুগে যুগে প্রকৃত মଣିষ সৃষ্টি করে থাকে। সে সৃষ্টি করে পারନ୍ତି স্বচ্ছন্দ প্রীতি পুরুষ ধারা কল্পনার ইন্দ্রধনুর সপ্তরঙ্গ তাঙ্ক অম্লান চরিতকে মহিমানিত করে ব্যক্তির সৃষ্টি অনুষ্ঠান কইলে কিছু অত্যুক্তি হব নাই। সে আউ কেই নুহନ୍ତି বামনাল গ্রামর প্রত্যেক ব্যক্তিঙ্কর হৃদয় রাজ করନ୍ତି স্বর্গত দ্বারকানাথ দাস ও ত্যাগর পূজারী প্রধান শিক্ষক স্বর্গত বনবিহারী নন্দনଙ୍କୁ প্রণাম জনাই শিক্ষার অগ্রগতি বিনা ক্যাবিনেট মধ্যে গঠন করা যাইছি। বিদ্যালয়ের 44 জন ছাত্র ছাত্রী এনআরটিএস ছাত্রবৃত্তির কৃতিত্ব হাসল করছেন। চলিত বর্ষ 10ম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিଥିବା লিজা মল্লিক বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ 521 নম্বর রখি গৌরব অর্জন করছেন। এই বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরের অধ্যয়ন করুଥିବା ছাত্র আদিত্য নারায়ণ দাস মন্ডল স্তরীয় তৃতীয় শ্রেণী মেধাবৃত্তি তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে এই বিদ্যালয়কে গৌরবান্বিত করছেন। বিদ্যালয়ের জাতীয় দিবস ভাবে স্বাধীনতা দিবস, সাধারণতন্ত্র দিবস, গান্ধী জয়ন্তী, নেতাজি জয়ন্তী, গুরু দিবস, শিশু দিবস এবং সরকারଙ୍କ নির্দেশ অনুসারে অন্যান্য দিবস গুড়িক মহাসমারোহে পালন করা যাইতায়। বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীন উন্নতি পাই বিদ্যার্থী, শিক্ষয়িত্রী, পরিচালনা কমিটির সমস্ত সভ্য সভ্যা, অভিভাবক ও গ্রামর সমস্ত গ্রামবাসী মানଙ୍କର সহযোগ ও সহানুভূতি স্নেহ মমতা সমস্ত কার্যরে আমাকে সহযোগ করে আসছেন। এই বিদ্যালয়ের অনেক অভাব অসুবিধা রয়েছে, একে দৃষ্টিরে রাখি
ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶାର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ବାମନାଳ ସରକାରୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 370 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନରତ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଦୟାକରି ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 370 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବସି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ନିରାପଦ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସର୍ବଶେଷରେ ସରକାରୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାମନାଳ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ସମାପ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଭାପତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ, ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ନାୟକ ମହୋଦୟ, जिला एमपी प्रतिनिधि विजय पट्टनायक महोदय, सरपंच महोदय, पीएस महोदय, विद्यालय कमिटी सभापति महोदय, बंधु रंजित बाबू, एबीओ, विद्यालय समस्त विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षक माने परिचालना कमिटी सभ्य माने ए अंचल समस्त ये विद्यालय को भल पाउथिबा समस्त मुरबी माने बुद्धिजीवी माने युव बंधुगण दूरे रही मो कथा शुणुवा बंधु माने गणमाध्यम प्रतिनिधि बंधु माने स्नेहर पिला आज प्रथमे आज उपस्थित समस्त मुरबी युव बंधु मान माध्यम धन्यवाद देवी, कृतज्ञता प्रकाश करी, प्रणाम करी आपण मान माध्यम समस्त बामनाळ जनसाधारण को जो भल पाइबा आपण माने मते देइचंती एवं द्वितीय थर पई पुणी मो ऊपर आस्था प्रकट करिचंती जोथि पई आज गणशिक्षा मंत्री हबार सुविधा सुजोग मते देइचंती ओडिसावासींकर सेवा करिबार। तेणु मुझे नम्रतार सह विनम्रतार सह आपण मान माध्यम समग्र बामनाळ पंचायतर मुरबी मानक माँ मानक प्रणाम करुचे, युव बंधु मानक धन्यवाद दौचे, कृतज्ञता प्रकाश करुचे, विश्वास भरोसा दौचे। मत 30 वर्ष धरी आपण माने जहा देखितेले देखिचंती सेथरे परिवर्तन सामान्यतम हबो नाही। जेमती कहा पाखरे भाईना, कहा पाखरे गुगुलियाबू, कहा पाखरे समीर एथिली शेष पर्यंत रहिबी। केवल तथा तेतिके हबो टिके समय जेतिके आपण मानकु देई पारुथले, जे कोनसी कार्यक्रम हेले आपण माने खोजुथले पहुंची पारुथले, तो सेते बेले जदि निमापड़ा कार्यक्रम रे अछि पहुंची जिबी, जदि निमापड़ा कार्यक्रम रे नाही राज्यर विभिन्न अंचल अच्छी से क्षमा प्रार्थना करुच्ची। आगुरी जदि न पहुंची पारिली बोली भाविबे ताले क्षमा देबे, किंतु आवश्यकता बेले निश्चित पहुंचबे। सेति पई धन्यवाद दउची, कृतज्ञता प्रकाश करुच्ची। विद्यालय समस्या संपर्क रे शिक्षक कहला बेले कहूतले जेते बेले प्रति वर्ष विद्यालय पई मोर किछि पैसा बाहरे सेते बेले सदा बेले बामनाळ हाई स्कूल थाए। चलित वर्ष मध्ये 7 लाख जो अनुसार प्रधान शिक्षक कहे जो क्लास रूम कथा कहते गोटे 2 लाख गोटे 5 लाख यहीपरि भाव में 7 लाख दि जाए। तेणु जो क्लास रूम कथा कहते से क्लास रूम से पारे जो अनुसार प्रधान शिक्षक कहे से अनुसार से पैसा खर्च हम। तेणु अर्थ गोटे कथा निश्चित भाव एवं सामग्रिक भाव विद्यालय गणशिक्षा विभाग को जहाँ जहाँ समस्या थिला से समस्या संपर्क में मो अवगत 6 मास भीतर पर्यायक्रमे कार्यकारी करने प्रयास कर
प्रधान शिक्षक कथा कहले आम 2500 प्रधान शिक्षक नियुक्ति दवा जाऊँ ए कथा सरंतनी आपण मान भीतर जो संघ अच्छी से संघ भितर केस कर हाइकोर्ट रे केस कर पड़ी अच्छी तथापि हाइकोर्ट को अनुरोध करा जायछि एजी को ए सप्ताह 15 दिन भीतर ए केस क्लोज होबा जाउछि एवं प्रधान शिक्षक नियुक्ति होबा जाउछि प्राय प्रथम पर्याय रे 2500 हाई स्कूल रे हमें प्रधान शिक्षक डायरेक्ट प्रधान शिक्षक दवा हमें सरकार योजना रे अछि हमें जानिछु प्रधान शिक्षक आवश्यकता किपर भाव आज दिन ग्रामांचल प्रति परिवार प्रति मुरबी माने अभिभावक माने मन में गोटे इच्छा जागृत होउछि मो पिला केमिति गोटे इंग्लिश मीडियम रे पाठ पढ़ता इंग्लिश मीडियम रो अर्थ से जेहेतु सरकारी विद्यालय रे तृतीय श्रेणी रो आमे इंग्लिश पाठ आरंभ करूछु तेणु प्रथम आमर तो आमे सब पिले जते बेले पाठ पढुतले स्कूल रे आमे जते बेले स्कूल रे पाठ पढुतले सेते बेले आमे 6 वर्ष रे एडमिशन करथले 6 वर्ष मोर काली भलिया मन अछि मो 5 वर्ष बेले को मो जेजेमा एडमिशन करिया को देला मो बापा से स्कूल रो ग्रैंडफादर भंदास से स्कूल रो सेक्रेटरी किंतु आईन रे जेहेतु नथिला मोर गोटे वर्ष बढ़ई देकी जेहेतु एडमिशन कर देले मते 5 जगह रे 6 वर्ष संगे संगे पके की एडमिशन हला मो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रे 62 प्रकृत रे मोर हबा कथा 63 किंतु सर्टिफिकेट रे 62 काई कि ना 6 वर्ष रे एडमिशन आज अभिभावक से कहते छुआ जन्म होला स्कूल को पहुंचा वाला जन्म होला घरे रहा दरकार नहीं सांगे सांगे से जमी जन्म होला खाली पी जीव 2 वर्ष बेलू 3 वर्ष बेलू आम स्कूल को पाठ पठे दौचु गोटे पिला केते समय सोईबा कथा से कथा मध्य नहीं तार गोटे पिला गोटे वीडियो भाइराल हेतला गोटे छोटिया छुआर अदि के देखिथिबो से कहूची मो बाप मो की हेची मो हेची पिला मते सोइया को टिके दउ नाहती भोर 6 ठारू मो मुहरे पानी मार के कहउछन स्कूल को जा बयस तक 3 वर्ष ए हेची आजिर दिन रे हम गार्डियन मानकर मनोभाव तो ताको आधार करी हमें प्रथम श्रेणी रु आसंता वर्ष ठारू स्पोकन इंग्लिश को आरंभ करने विभाग निष्पत्ति करिछि जहाँ की गणमाध्यम पिला माने सब देखिथिबो पिला मानक पई आरंभ रु किपरि भाव रे इंग्लिश कार्यक्रम रे आमे पिला मानको किछि न हले तो बापा ना कोन इंग्लिश रे व्हाट इज योर फादर्स नेम व्हाट इज योर्स नेम ये सब कथा आरंभ रु पिलांक भितर इंग्लिश कार्यक्रम को आरंभ करबा पई चाहूछु आमे अभिभावक मान को कहबा पई चाहूछु सरकारी विद्यालय रे जो शिक्षक शिक्षयित्री अछंती बेसरकारी विद्यालय ठारू 100 गुण रे भलो बेसरकारी विद्यालय रे शिक्षक शिक्षयित्री जहाँ अछंती किए बीए पास करछि माइनर बीए से संगे संगे टीचर केते पैसा दरमा पाउची जानथिले तो सरकारी विद्यालय को जो माने शिक्षक शिक्षयित्री जहाँ को दिया जाउची दे हैव टू क्वालिफाई सो मेनी थिंग्स अनेक पाठ अतिक्रम करी से चाकरी पाउचंती तेणु एमाने समस्त ट्रेन क्वालिफाई किंतु आम भीतर जो मानसिकता अच्छी से मानसिकतार बाहर आम कार्यक्रम को हाथ को नहींचु एवं निश्चित भाव में मो विश्वास भरोसा दवाई चाहे आसंता दिन में कार्यक्रम निश्चित भाव में पिला भीतर आग्रह सृष्टि कर फलवती हम शिक्षक शिक्षयित्री मान केवल कहि आज समय गोटे आह्वान 65 लाख पिला सरकारी विद्यालय रे पाठ पढ़ुचंती सारा ओडिशा रे 192 जन छात्र छात्री सरकारी विद्यालय रे पाठ पढ़ुचंती मात्र 108 जन जी की प्राइवेट स्कूल को जाउचंती पढ़िबा पाई तेणु आम अभिभावक मानकर जो विश्वास और भरोसा को रखिकी सरकारी विद्यालय को पिला को पाठ पढ़ाउचंती से विश्वास को से भरोसा को रक्षा करिवार दायित्व मो मंत्री ठारू आरंभ करी बामनाला पंचायत बामनाला हाई स्कूल शिक्षकटा पर्यंत आम समस्त मिलित दायित्व किपरि भाव में ओडिशार अभिभावक मानकर जो विश्वास जो भरोसा 65 लाख छात्र छात्री सरकारी विद्यालय जो पाठ पढ़ुचंती से विश्वास भरोसा को रक्षा करबा होचे हमर परम कर्तव्य आमे कहबा
स्कूल मानक कई कहते शिक्षक ना मु कहवाई चाहे बीओ अच्छा निमापड़ा रे 30:1 प्रति 30टा पिलारे जड़े शिक्षक यही रेशियो रे शिक्षक कम ना कोटी कोटी अधिका शिक्षक रही जाइछन्ति कोटी कम शिक्षक रही जाइछन्ति आम ब्लॉक भितर समस्या अछि राइट से तो ना कोन तेणु से जो समस्या अच्छी ताकू आम राशनालाइजेशन माध्यम सारिबा पई जाउछु आसंता सेशन आरंभ रु ये प्रक्रिया को निश्चित भाव में सारिबा पई आम अंगीकारबद्ध मोर आग्रह रहिबो गला वर्ष जोठी 10 रु कम पिला थिले से स्कूल बंद आम ब्लॉक रे जोड़ीटा बंद है कि दुईटा के बोधे बामनाल पंचायत ना गोटे सलंग गोटे जहरा गोटे बामनाल हलानी सलंग माने गोटे जहरा बामनाल पंचायत गोटे सलंग पंचायत एथर 20 थिबा पिला स्कूल बंद होबा पई जाउची ये हूँ हेडलाइन स्टेट न्यूज हो तुम ए स्टेट न्यूज प्रथम थर आज मुझे देली गणमाध्यम को कहली बुझल ना बुझलनी आसंता चलित वर्ष बीओ मान को चिठी आसीज 20 रु कम पिला जो स्कूल रे अछंती से स्कूल बंद हम आमे कहवा ये केते आम को केडे कष्ट रे आम गाँ रे गोटे स्कूल करथलु ये भल मंत्री हेले आसी खाली कोन बंद करछंती कहबेनी कि बंद करबा हमर उद्देश्य नुह 1 रु 20 रु कम हेले श्रेणी गोटे केते पिला पढिले 4 भी पढु ना टीचर रहिले 2 यारे कहूच अमुक स्कूल रे 300 पिला टीचर ना मिनिमम 2 जन शिक्षक रखा तो सरकार बाध्य तापर पुणी कहूच 2 जन शिक्षक रहिले 5टा श्रेणी की गोटाए श्रेणी रे 3टा क्लास 1 2 3 पिला को बसाई पढ़ेले केमिति पढ़ा हबो या मोह यारी की ता मोह साड़ी की मास्टर को बुली बुली पढ़ेइबो एटा सब कंप्लेन ना नहीं ये कंप्लेन उत्तर मु तुमको पचार दबटी ये रोग को औषध कौन आम तो 5टा श्रेणी प्रति 4 जन पिला गोटे शिक्षक दबा ये प्रथम रु पंचम यदि 5टा क्लास 5टा शिक्षक दबा कथा 4 जन पिला गोटे शिक्षक जो 70 जन पिला से गोटे शिक्षक तेणु नीतिगत भाव ये कथार आवश्यकता अच्छी सेतेबेले समय था रास्ता घाट नथिला ये पिला जाई पारु नथिले आसी पारु नथिले एवं जोठी भी दूरता रहिबो आमे वर्तमान पाथी आ बामडाल आमे प्रति पिला को मास को 600 टका दउछु राइट ट्रैवल्स अलाउंस 600 टका दिया होउची पाथीर को स्कूल को एडजस्ट कराई से पिला को बामनाल को तेणु बामनाल को पिला जो आसुचंती मास को 600 टका लेखे ताकू मासिक ना वार्षिक सॉरी वार्षिक पाइबो अकाउंट को आसीबो गार्डियन को सीधा अकाउंट को आसीबो गार्डियन को मासिक नहीं वार्षिक सॉरी वर्ष को 600 टका आमे तांको पिला को जीवा आसीबा पई मध्य सरकार दउछु ये व्यवस्था मध्य अछि तेणु एथि आमे समस्त मानसिक भाव प्रस्तुत हवा दरकार आम शिक्षा व्यवस्था को आगु को जदि नबा 2020 वर्ष धरी आपण माने नवीन बाबू को निश्चित भाव में क्षमता देइछन्ति सरकार देइछन्ति तो नवीन बाबू को निर्देश मते ये पंचम पाली रे मो पिला माने राज्य से कहिछन्ति सारा ओडिसा मो परिवार 4.5 कोटी लोक होउछन्ति मो परिवार मानते बाबू मोटे भाषण दउची प्रफुल्लाई कहम टे पर कथा गार्डियन जो पिला आनिबे माने कर पातीर जो स्कूल बंद होईची से बामनाय रे जो पिला पढिबो 1 रु 5 पर्यंत वर्ष को 6000 टंका ताको सरकार मध्य देबे जे जेहेतु स्कूल बंद होई गला हमर इच्छा नुह स्कूल बंद करिबा हमर इच्छा नुह जणिए पिला के पाठ न पढिबार सुजोग न पाउ बोली तेणु
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସହଯୋଗ କରିବା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ଆଗକୁ ନେବେ କିଏ ସେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ନେବେ। ଏଇ ପିଲାମାନେ ନେବେ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ତମେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ଅଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏବେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଠ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଓଏଭି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଜାଗା ଠିକ ସରିଛି। ଖେଲାର ଯୋଉ ଗର୍ପଦା ଛକ ଆମର ମହାଦେବ ସେଇ ଗର୍ପଦା ପାଖରେ ହଉଛି ନିଆଯାଇଛି 10 ଏକର ଜାଗା, ସେଇଠି ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଟେଣ୍ଡର ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଡମିସନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକିରି ଆଡମିସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଟା 6ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମେ ଖୋଲା ହବ, 6ଠ। ତେଣୁ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମକୁ 40 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ନେବୁ ଆଡମିସନରେ। ଯିଏ ସେଠି ଆଡମିସନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ଦରଖାସ୍ତ ପକେଇବ, ପରୀକ୍ଷା ହବ। ଯୋଉ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଯୋଉ 40 ଜଣ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ପାଇବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେଠି ପଢା ଦିଆହବ। ସେଟା CBSE କୋର୍ସ ହବ, ପୁରା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ କୋର୍ସ। CBSE ଆମର ହଉଛି BSE ବୋର୍ଡ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେଶନ, ସେଟା ହଉଛି CBSE ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେଶନ। ପରୀକ୍ଷା ଦିଆ ହେଇକି ନିଆହବ। ଯୋଉମାନେ ପଞ୍ଚମ ଚତୁର୍ଥ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଠି ହଷ୍ଟେଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ହବ, ପୁରା 600 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ। ସେଇଠି ହଷ୍ଟେଲ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ, ଘରକୁ ଯାଇକିରି କେହି ପଢିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହବନି, 6 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିବା ଭିତରେ ହଷ୍ଟେଲ କାମ ମଧ୍ୟ ସରିବ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଯିଏକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେମାନେ ତୟାର ହେବେ। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି 1 ନମ୍ବର ହବ। ଏଇ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ, ଯିଏ ପିଲା ଆସନ୍ତା ଦିନର ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାତା ହେବେ, ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି। ତତେ କହିଲି ଶାଢ଼ୀ କଣ? ୟେସ୍ ୟୁ। କଣ ତୋ ନା? शुभश्री दास। वाह सुंदरिया मिठा नाटे। को क्लास रे पढुछु? 6ठ रे पढुछु। ता बापा मां अति सुंदर भाबरे गेल्लारे ता ना बजा गेल्लारे ता ना देइचंती शुभश्री। मो बापा मां देइथले समीर। एटे सुर बसिछि हमर बिजु जनता दलर सभापति, ता बापा मां ना देइचंती ता ना सुर। जन्म हबो मृत्यु हबो। ये जन्मर मृत्यु भितर निज नार जी परिचय तैयारी कर पिलाटी होउची, सेई मनीष होउची ता जन्मर सार्थकता। तेणु शुभश्री 6ठ रे पढुची। मोर शुभश्री को परामर्श, ता सहित समस्त को परामर्श, निज भितर संकल्प नियो, जहा हबो तमे हबो। सारे कहते अधिका नंबर दरकार। घरे बापा माँ कहते कहीं तोर नंबर कम है। ये परीक्षा नंबर पे जमा व्यस्त होनी। मन भीतर स्थिर कर, मु गोटे भल मनीष हेबी, मु मो नार परिचय तैयारी करी। मो पिला माने तमे जन्म होइना मु जान मु 30 वर्ष धरिक गाँव में बुलूली। ये गाँव में राति अनेक जगह बामनाला पंचायत एमती कौ गाँ ना जो गाँव में मुझे राति रहीनी 20 वर्ष तले। मु कौन से दिन जानी मु मंत्री हेबी? तो मो कार्य को निष्ठार सह करूली। मु जहाँ कार्य करी से आज समीर दास नार परिचय मु तैयारी करी पारिली। सेमती सुर स्वाई 3टा उदाहरण जेहेतु 3टा ना देछि। सुर स्वाई आज बामनाला पंचायत भितर जे जहाँ परिवेश को नहीं से तार सुर स्वाई बोली पिपलिया केते पाठ पढ़ी केते पाठ पढ़ीनी नुह, केते पैसा अच्छे पाखे केते पैसा अच्छे नुह। आज किंतु घरे घरे तार नार से परिचय तैयारी हो सारी सुर स्वाई की आज बामनाला पंचायत निमापड़ार अधा अंचल से लोक को जानी तार नार से परिचय तैयारी कर पारला। कहीं
निज कार्य फल तेणु प्रत्येक पिला मोर परामर्श निज भितर निष्ठा नियो निज भितर संकल्प नियो निज भितर दृढ़ शक्ति नियो समय को व्यवहार कर पिले किए सब मोबाइल व्यवहार कर हाथ देखिल कहीं कौन तो धन्यवाद जोर गोटे कर ताली पिला हो थैंक यू बड़ हेले भी ये मोबाइल कौन हो पिले जानी ये समय चोरी करके नहीं जाऊँ समय को चोरी करके नहीं जाऊँ थरे जी मोबाइल धरला तार तो इच्छा हम खाली खुटुर 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 करने को अर्थ कौन है समयटा से पटे पलैला मो शब्द मो भाषा कहूँ समय को चोरी हो जाऊँ तेणु पिला माने तमे जेपर्यंत निज नार परिचय तैयारी करन जेपर्यंत प्रतिष्ठित होइन सेते बेले मोबाइल माध्यम समय चोरी करिया को दियोनी एतिकी पिला मानको परामर्श देई आउ थारे बामनगर मुरबी मानको गुरुजन मानको समस्त को धन्यवाद कृतज्ञता जणाउची ए भल पाइबा मो पे जारी थाउ जहा मते देखिछो जहा जानिछो सेतरे परिवर्तन किछि हबनी मु केबे निजको मंत्री बोली भाबुनी मु भाबिछि आगुरु मते विधायक दायित्व दिया हैतला मु विधायक दायित्व करूथली आज मंत्री दायित्व दिया है मो दायित्व निर्वाह करूची मो आउ किछि आई डोंट फील एनीथिंग सर आउ थारे समस्त को धन्यवाद कृतज्ञता जणाउची एवं समय अभाव आज सुभाष जयंती अनेक कार्यक्रम संध्या पर्यंत मोर अछि तेनो समय अभाव आपण मान कटारो क्षमा प्रार्थना करिकरी मो मंच छाडुची अनुरोध करूची मु जो तळु को जिबी मो संगे जणे केही जिबे नाही मु मोर गाड़ी की जिबी बसिबी जिबी मु गले मीटिंग डिस्टर्ब हबो तेनो मीटिंग चलिबो केही जणे भी मो संगे जिबेनी अति कुतु कुतु देखै हबा पे बुझी पाले तो नो बडी विल कम विथ मी धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद क्लास 4 शुभश्री दास क्लास 5 स्वाति तेजोदीप्ता सामंतराय क्लास 6 अर्चिता प्रियदर्शिनी दास क्लास 7 अर्पिता प्रियदर्शिनी नायक क्लास 8 स्वयं श्रेया जेना क्लास 9 लिजा मलिक क्लास 10 जैस्मिन साहू क्लास 10 सब वर्ष परी ए वर्ष प्रफुल्ल चंद्र कृति सम्मान रे आमर 3 जन प्रतिभा को सम्मानित करवार सुजोग आसी प्रथम स्थान अधिकार करचंती 521 नंबर रखी लिजा मलिक तांको 1,500 टंकार पुरस्कार सहित मानपत्र प्रदान करा जिवो द्वितीय रे जैस्मिन साहू जे 490 नंबर रखी विद्यालय रे द्वितीय स्थान अधिकार करचंती गला परीक्षा रे तो तांको मध्य मानपत्र 1,000 टंकार पारितोषिक दिया जिवो एवं ओम प्रकाश दास तृतीय तांको 500 ओम प्रकाश दास तृतीय स्थान अधिकार करचंती एवं तांको दान करा जिवो तांको मानपत्र हेलो मो मान्यवर पीओ महोदय को अनुरोध करी बामनाल नोडाल हाई स्कूल तरफ मान्यवर मंत्री को सम्मानित करेंगे उत्तरीय दे संबंधित कर पीओ महोदय आम परिचालना कुमार सभापति को अनुरोध करी आम पीओ महोदय को उत्तरीय दे संबंधित करेंगे
बामनाल नोडाल हाई स्कूल ये वार्षिक उत्सव ये वार्षिक उत्सव सभापति तथा बामनाल हाई स्कूल प्रधान शिक्षक श्रीजुक्त संजीव कुमार महांती महोदय ये स्कूल समस्त गुरुजन गुरुमा शिक्षक शिक्षयित्री वृंद मो सामने बसी ए अंचल बुद्धिजीवी गुरुजन माने दूर थाई मो कथा शुणुवा ए अंचल व्यवसायी बंधु तथा बामनाल गाँव समस्त मुरई वृंद मो सामने बसी मोर सधे कुनी कुनी पिला माने प्रिंटिंग मीडिया एवं इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया सामाजिक बंधुगण समस्त इंग्राजी नववर्षर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करुछि। जो क्षेत्रीय पिला माने सिटी पाठ पढुछु से माने मना कले जे जारा सबर भଳି जण पिला आम पाखरे शिक्षा लाभ करि परिबो नाही। जारा सबर भांगी नथिला से किछि दूर रे जाई गुरुंकर गोटे माटीर मूर्ति तैयारी करी शिक्षा लाभ करथिला एवं से निजर दक्षतार परिचय देइथिला। शेषर जेतले गुरु जानि पारिले द्रोणाचार्य ये मोर जने दक्ष छात्र गुरु दक्षिणा हिसाब रे तार से बुधांगुळटी काटी नेइथिले। गुरु शिष्यंकर अवस्था गुरु शिष्यंकर परिचय सेमति हवा दरकार। ए विद्यालय अनेक पिला पाठ पढ़ी अनेक पिला देश विदेश ना करी तेणु मुझे कहबी पिला माने तमे माने ए स्कूल ना रख तमे माने आ पूर्व मंत्री महोदय आमर कहूतिले जे तम ना रे तमे बंचिया को चेष्टा कर गाँव रे जानतु जे अमकर पुओ ये नुह कि अमकर झियो ये नुह तम ना रे तम बापा को तुमको माँ को चिन्ह खाली शिक्षा व्यवस्था हो गले जो गोटे पिलार सब किछि हो गला सेटा मध्य ठीक नुह। शिक्षा सांगे दीक्षा मध्य दरकार। खाली शिक्षा हो गले जने चाकरी करी गले तार सब किछि उन्नति हो जिवो से कथा मध्य नुह। मु जेतेले प्लस 2 रे पाठ पढुतली सेते बेले गोटे इंग्राजी रे मोर विषय थिला द स्कूल फॉर सिंपैथी। स्कूल फॉर सिंपैथी रे अर्थ होउची एया से स्कूल रे गोटे शिक्षा दिया जाए अंध मुख बधिर पिला माने निजे को किपरि प्रतिपादन करंती से विषय रे शिक्षा दिया जाए। तांकर गोटे पीरियड थिला जेउ दिन अंधर पीरियड आसे पिला माने से दिन आखि रे पट्टी बांधी अंधर अभिनय करंती काहे की से माने शिखंतु जे दुनिया रे गोटे अंध हेले से किपरि कष्ट अनुभव करूछ। छोटाटे जेते बेले छोटार अभिनय करिया पड़े से गोटे आशावाणी धरी छोटार अभिनय करे पिलाटी से जाने दुनिया रे छोटाटे हेले मध्य से किपरि निजको कष्ट अनुभव करूछ। शिक्षा संगे संगे परोपकारिता साहाଯ୍ୟ ए समाज में किछि करिवार वार्ता सब किछि शिक्षा दरकार। पिला माने अनेक वस्तु अछंती कहिबा पे बेसी किछि कहूनी तुम मानकर भविष्य उज्जवल हो तमे माने ये स्कूल रो ना खाली ओडिशा नुह ओडिशा बाहर रख ए स्कूल रो ए विद्यालय रो उन्नत दिन को दिन बढ़ी बढ़ी जाऊ एतिकी आशा भरसा रखी मु मोर वक्तव्य सांग करूची। नमस्कार जय जगन्नाथ। दीपक बाबू एवं मंच तले बसी समस्त कुनी कुनी पिला मानक मोर आशीर्वाद मत समस्त गुरुजन मानक मोर नमस्कार। आज स्कूल रे आमर वार्षिक उत्सव कार्यक्रम अनुष्ठित होउछि।
ଏଣୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଆମର ବିଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ଯଦି ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ଟିକେ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତେ ଏ ସ୍କୁଲଟା ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢି ଚାଲନ୍ତା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆଉ କିଛି କହୁନି, ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। আজি ବାମନାଳ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଏ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ସଭାସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ସମ୍ମାନ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ। ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଚାସୀନ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟା, ସମିତି ସଭ୍ୟ ମହୋଦୟା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ଭଦ୍ରଭକ୍ତି ମହୋଦୟ, ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁଗଣ। ନିହାତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଅପେକ୍ଷା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଜି এই যে দিন ধার্য করা হয়েছে নিহাতি ভাবে গোটে সংযোগ কইলে হবনি, কারণ যেতবে আমি খবর কাগজে বা বড় বড় হোর্ডিং দেখুছে বর্তমান সময় ভারত সরকারଙ୍କର পেট্রোলিয়াম এবং গ্যাস প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রালয় তরফରୁ গোটে বড় বড় হোর্ডিং আসিছি, যেতে গোটে লেখা হয়েছি লক্ষ্য থিলা হাসল হেলা, মানে কইবার উদ্দেশ্য আজি এই বিদ্যালয় ପାଇଁ প্রযোজ্য। কারণ ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মহোদয় দীর্ঘ দিন ধরি এই কার্যক্রমকে সফল করা এবং সমস্ত উপস্থিতি, বিশেষ করে স্থানীয় বিধায়ক তথা গণশিক্ষা মন্ত্রীর উপস্থিতি, তা সহিত ব্লক শিক্ষা অধিকারী উপস্থিতি এবং সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানক উপস্থিতি, তা সহিত গ্রামবাসীଙ୍କର সহযোগ এবং স্থানীয় প্রতিনিধি মানকৰ উপস্থিতি, এ সমস্তକୁ একাঠি নেই কিপরি এই কার্যক্রম সুরক্ষিত করবে তাଙ୍କ চিন্তা ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ 22, 23, ପୁଣି 23 ତାରିଖ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 22 ତାରିଖ, ଶେଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜିର ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଯାହା ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣାঢ୍ୟ ପରିବେଶ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତୀତ କରୁଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳ ପାଇଛନ୍ତି। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଠିକ୍ କମ୍ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆକର୍ଷଣ ରହି ଆସୁଛି, କାରଣ ଏ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କେବଳ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଦୂର ଦୂରରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଏଠୁ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସର୍ବୋପରି ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଆଜି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମନ ଟାଣି ଉଠାଏ। କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା ନିହାତି ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତଥାପି ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠୁ ଯେଉଁମାନେ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ମଧ୍ୟରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦିନ, ଏ ସ୍ମୃତି ଭଳି ମନେ ରହିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଆଜି ଦିନ ଆମେ ଦେଖିବା, କେବଳ ଯେ ଆଜିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ନୁହଁ, ତା ସହିତ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଏ ଦୁଇଟି ମହାନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହୁଥିଲେ ଏ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଉଭୟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ବା ଶିକ୍ଷକଠାରୁ ଶୁଣିବ କିଛି ସମୟ ପରେ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ଅନ୍ୟତମ ନାୟକ, ଯିଏକି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସିଏ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲ, ଗୋଟିଏ କଥା ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 11 ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଏ ତିନୋଟି ତାଙ୍କ ଭାବାବେଗରେ ବା ତାଙ୍କର
ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ହେବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ଆଜି ବା ତାଙ୍କର ବିଗତ ଦିନରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 11 ମଧ୍ୟ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଭାବରେ ବା ସ୍ମୃତି ଭାବରେ କଟକ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ପାଆନ୍ତି ବା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନେ କେବଳ ସେଇ ରୁମ୍ଟି ହିଁ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ, ଏବଂ ସେଠୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଶ ମାତୃକା ସେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିଜ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାଟି ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ସେଇ ରୁମ୍ଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମହନୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନେତା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଦେଶ ପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବା ତ୍ୟାଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସିଏ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ICS ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଚାକିରିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଦେଶଭକ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ଧାସ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ହେଇଥିଲା ସେ ନିଜେ ସେଥିରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜ ଦେଶରୁ ଯାଇ ବାହାର ଦେଶରୁ ରହି ମଧ୍ୟ କିପରି ଆମ ଦେଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ସେ ଦିଗରେ ସେ ତାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେ ମହାପୁରୁଷକୁ ମନେ ରଖିବା, ତା ସହିତ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗବତୀ ଜୀବନ ଉପରେ ଆମ ନିଜର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ବା ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଫଳତା କହିଲେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବା ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ଏ ଦିଗରେ ଆମେ ତ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ, ନିହାତି ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅପେକ୍ଷା ବାମନାଳା ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ସେଥିରେ ନିହାତି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରତି ବା 100% ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ এই বিদ্যালয়ের সব পিলামানে সর্বোচ্চ মার্ক রাখি উত্তীর্ণ হুঁতু। কেবল বর্তমান সময়ের কেবল যে মার্ক রক্ষা পাই আমি পাঠপড়া দেখা কথা নুহ, আজকাল প্রায় সবু জায়গায় কেতল পরীক্ষা পে চর্চা বা পরীক্ষা ঋতু বা পরীক্ষা পর্ব বলে আমি অনুভব করছে। আমার শিক্ষক মানকর নির্দেশ রহা দরকার এবং অভিভাবক মানে যে কি এটি আশাবাদী পিলা সফলতা পাই কেবল পরীক্ষা সময় অতি সিরিয়াস ন হই পরীক্ষা আরম্ভর যদি পর্যায়ক্রমিক সে পিলা দায়িত্ব নিয়ন্তি আজ এ সমস্যা হবনি। তথাপি ভগবান নিকটে সমস্তে ভরসা রাখা পরিশ্রম করা এবং বিগত 10 মাস কোণ যাই আমি দেখা না আগামী দিনের বা যে 10-15 দিন আমার পাখে হাতের অছি পিলা পরিশ্রম করি এবং অভিভাবক মানকর তথা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী মানকর তাঁকর নির্দেশ অনুসারে আমি পাঠ পড়লে নিহাতি সফল পাইবা। ইয়ে লা পরীক্ষা সম্বন্ধে বার্তা। মন্ত্রী মহোদয় তো আমার মানে শিক্ষা ব্যবস্থা বা শিক্ষা সাথে সম্পৃক্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ কহিগলে। তেণু আগামী দিন যাহা আসবে সরকারি নির্দেশ আমি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ভাবে বা স্থানীয় শিক্ষক ভাবে বা শিক্ষক অধিকারী ভাবে আমি তাকে গ্রহণ করবু। সরকার নির্দেশকে মানিবা আমার দায়িত্ব আর সমস্তে মিলিত ভাবে সহযোগ করবে। এহাই মোর আশা ভরসা। এতি কই মোর আজ বক্তব্য শেষ করছি, কারণ মো পরবর্তী সময় অনেক অনেক বক্তা কহিবা পাই তাকে মধ্যে সময় দিয়া যাব। ধন্যবাদ। কুমার মহান্তি আমার নূতন ভাবে যোগ দেইছন্তি আমার যাউতুবা বিদায়ী পিয়ন কৈলাশ চন্দ্র বারিক ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇଥିବା ସେଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର କୃତି ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନର ଯୋଉମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାରଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଆମର ପ୍ରିୟ ଡୁଗୁଲି ଭାଇ ଏବଂ ମୁନ୍ନା ଭାଇ। সেই মুন্না ভাই মধ্যে আমাকে প্রতিটি কার্যে প্রতি বর্ষ আমাকে
କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ନେଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି କରନ୍ତି। 3ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର କୃତି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତି। ତ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମର ବିଓ ମହୋଦୟଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। পরবর্তী সবু বর্ষ পরি সেই গোটিয়ে টেন্ট বড় নিনিগা টেন্ট নারায়ণ টেন্ট কালু বাবু আসিবে বিও মহোদয়ଙ୍କ ଠାରୁ সম্মান গ্রহণ করিবে। গঙ্গা স্যার ডান্স গুরু সে মধ্য আসিবে বিও মহোদয়ଙ୍କ ଠାରୁ গ্রহণ করিবে। বিষ্ণু স্যার কার্তিক স্যার বোধ আসি নাহান্তি তো ঠিক আছে। गंगा सार नृत्य गुरु पिला मानकु बहु वर्ष धरि नृत्य शिखै आउछन्ती। तांकरी नृत्य निर्देशन रे आज मध्य स्वागत संगीत परिवेषण हेतिला। स्वागत नृत्यटी सुंदर भाव रे परी एवं स्वागत से करेंगे सबकी स्वागत म्यूजिक रे सजेइतिले। वर्तमान अनुरोध करिवि आम विद्यालय रो सबुठारु कुन्नी सर्वकनिष्ठ वर्ग चैंपियन समुदाय 24 पॉइंट तार अनुरोध करी सरपंच महोदया श्रीमती संध्याराणी चोटराय जे विद्यालय प्रत्येक स्थिति रे आम साथी रे थांती। एबे एई साइकिल सेट ठारू आरंभ करी प्रत्येक क्षेत्र रे आमको से सहाय्य करी आछंती। विद्यालय रे माटी पोतिबा कार्य ठारू आरंभ करी विद्यालय रे साइकिल सेट निर्माण विद्यालय को अन्य विभिन्न अवदान मध्य से देई आम विद्यालय को उत्साहित करछंती। सेही शुभलक्ष्मी स्वाई विकासिनी बराल अनुरोध करी समिति सभ्य महोदय परवर्ती वरिष्ठ वर्गर चैंपियन को पुरस्कृत करेंगे। पुरुष वर्ग चंदन बारिक क्लास 8 चंदन बारिक पुरुष वर्ग क्लास 8 चंदन बारिक पुरुष वर्ग। सर्व वरिष्ठ वर्ग क्लास 10 से 18 नंबर रखी सर्वाधिक नंबर रखी से पुरस्कृत हो जाती। सर्वशेष चैंपियन से 10 सबु क्षेत्र में मध्य से आगुआ गीत बोलिबा ठारू से सम्मान ग्रहण करेंगे। सम्मानित करेंगे विद्यालय तरफ जसफल से अनुसार आम किसी सुव्यवस्था करूँ। तेणु पाचिका 4 जन को अनुरोध दौड़ी दौड़ी आसवे। पाचिका 4 जन को अनुरोध समस्ते जल्दी जल्दी आसतु। आमर आंचलिक साधन केन्द्र संयोजक श्रीजुक्त शेख महफूज हुसैन संबर्धना ग्रहण करते। विद्यालय तरफ छोटिया संबर्धना सबु बेले आम कार्य रे सहाय्य करी आसी प्रत्येक क्षेत्र रे से पर्व हो बा विद्यालय रो जे कोनोसी कार्य रे तुमे मना करिन। तेणु सेही मना तार फलस्वरूप आम तुम सब बेले कृतज्ञ से कृतज्ञतार
अर्घ्य अर्पण करबा पई तुम पई संबर्धना सावित्री साहू प्रभाती बारी अनुपमा परिडा कविता होई सावित्री साहू प्रभाती बारी अनुपमा परिडा कविता होई विष्णु सार को अनुरोध करी स्टेज उपरको आसवे आम सरपंच महोदय निकटर संबर्धना ग्रहण करेंगे। विष्णु सार को अनुरोध करी बहु वर्ष धरी आम विद्यालय को आपण ऋणी करिसंती आपण नृत्य निर्देशन से माणिक गौरी नृत्य हो बा मान उद्धारण नृत्य से ओडिसी छंदे छंदे ओडिसी ताले ताले आपण आम विद्यालय को भेटी देते अनेक नृत्य शिल्पी तो अनुरोध करी सरपंच महोदय को से आम विष्णु सार को संबर्धना करेंगे जी आम विद्यालय में बहु वर्ष धरी अनन्य प्रतिभा सृष्टि कर धन्यवाद सरपंच महोदय बहु वर्ष धरी मोर पुरातन संपर्क थिबा दत्त भाई ऊपर को आसीबे फुकुना भाई बहु वर्ष धरी हम पिल्ला माने मते सज करिवारे से सजेई जंती कार निश लगेई जंती तो कार फाउंडेशन क्रीम काको रोज क्रीम लगेई चिक चिक करी जंती तो काको सुंदर भाव में सजेई से हमर फंक्शन को सुंदर करी जंती तो अनुरोध करबी आम विद्यालय सब वर्ष भरी उमेश सार तरफ गोटे कृति छात्र को से रखिथुवा पैसार शुद्ध पैसा सम्मानित करा जाय विद्यालय कृति छात्र को आज मध्य सेही भली विद्यालय कृति छात्र जे मंडल स्तरीय तृतीय श्रेणी तरुण कौन फेरे बस मंडल स्तरीय तृतीय श्रेणी मेधावृत्ति परीक्षा तृतीय स्थान अधिकार करछन मंडल स्तर रे तांको तरफ से एई पिलाटी को आसी तदे निज स्वहस्तरे 500 टंकार पुरस्कार प्रदान करबा हेबे। अनुपमा स्वाई सूर्य साहब दयाकर स्टेज पर तृतीय कृष्णा नायक तृतीय कृष्णा नायक
ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାରେ मांगता है तो आजा रसिया नहीं तो मैं भी चली ତୃତୀୟ ଲିପ୍ସା ଭୋଇ ତୃତୀୟ ଲିପ୍ସା ଭୋଇ ତୃତୀୟ ଲିପ୍ସା ଭୋଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସ ଗଣିତ ଦୌଡ଼ ପ୍ରଥମ ଦେବୀ ରାଉତ ଦୌଡ଼ି 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 ଦେବୀ ରାଉତ ପ୍ରଥମ ଦେବୀ ରାଉତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରିୟଙ୍କା ରାଉତରାୟ ତୃତୀୟ ଅଙ୍କିତା ସାହୁ ତୃତୀୟ ଅଙ୍କିତା ସାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କନିଷ୍ଠ ବର୍ଗ ତୃତୀୟ ଅଙ୍କିତା ସାହୁ ତୃତୀୟ ସୁଇଟ୍ ଭୋଇ ସୁଇଟି ତୃତୀୟ ସୁଇଟି ଭୋଇ वरिष्ठ वर्ग पचास मीटर दौड़ सौम्य प्रकाश भोई ताली नहीं द्वितीय शांतनु कुमार बराड़ तृतीय बलराम बारिक दौड़ी तृतीय बलराम बारिक They are the experts of beauty and glamour. गणित दौड़ Artist behind them. गणित दौड़ तृतीय शांतनु कुमार बराड़ तृतीय शांतनु कुमार बराड़ The experts. द्वितीय सौम्य प्रकाश भोई दौड़ प्रथम आदित्य नारायण दास म्यूजिक चेयर द्वितीय ये दुई नंबर जाऊ सिल्वर Hi, I'm Darshan, celebrity hairstylist to some of the biggest stars, and today I will be म्यूजिक चेयर तृतीय द्वितीय आमर स्पेशली पाइकराय द्वितीय आमर स्पेशली पाइकराय प्रथम अभ्यास बही द्वितीय वैशाली स्वाई तृतीय ज्योति भोई
ବର୍ତ୍ତମାନ এই ବିରତିର तृतीय सत्यजित भोई, तृतीय सत्यजित भोई, तृतीय सत्यजित भोई। उच्चडिया प्रथम चंदन बारिक, उच्चडिया प्रथम चंदन बारिक, उच्चडिया प्रथम आम प्रधान शिक्षक महोदय को अनुरोध करी से किसी निज स्वहस्ते प्राइज देवे। तृतीय राजेश कुमार भोई, तृतीय राजेश कुमार भोई। बामनाळ सरपंच महाशय तो पढ़े एवं आमर समिति सभ्य महाशय एवं स्कूल एसएमसी कमिटी चेयरमैन ये अंचल अभिभावक माने एवं आदर्य पिला माने तत्सहित आमर स्कूल शिक्षक शिक्षक आज ये वार्षिक उत्सव माननीय गणशिक्षा मंत्री श्रीयुत समीर रंजन दास का योगदान पर सभा आपण मानक पीओ सार भी बहुत किसी कथा कहले सरपंच महाशय भी किसी कथा से रखिले एवं सबुठ बढ़िया कथा नॉमिनी महाशय भी कहले परिशेष मते आंचलिक साधन केंद्र हिसाब से कहया सुजोग मिल मु बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करुची एवं पाखापाखि 3 मास हम मु सीआरसीसी रूपे जोग देइची विभिन्न प्रकार कार्यक्रम भी कराई स्कूल रे एवं आगु भी जारी रहिबो जा हो स्कूल पिला मानकर एवं सार मानकर एवं कमिटी मेंबर एवं कमिटी सभ्य माने जो बड़े भाव में सहयोग कर अशेष अशेष धन्यवाद देवी एवं ये विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षिका मानक भी बहुत धन्यवाद देवी जो बड़ी भाव में सरकार नियम अनुसार जो जो सब काम आसुची बा लेटर सब आसुची से माने सब रिपोर्ट भी दौरान एवं मु भी आसिकी स्कूल में भी विभिन्न प्रकार सरप्राइज एवं मोर प्रिय छात्र छात्री आमे मंत्री शिक्षा मंत्री परामर्श पाई आमे फंक्शन आयोजन करथिलु से हमको उपदेश देइतिले जते बाधा विघ्न आसु तुमे माने प्रति वर्ष स्कूल रे फंक्शन कर
ତେଣୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହଉ ଯେତେ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫଙ୍କସନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବ। ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଙ୍କସନ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଏଡ଼େଇ ନ ପାରି ମୁଁ ଫଙ୍କସନ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଆମକୁ ଯୋଉ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କର ଅମୃତ ଭଳି କାମ ଦେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ପିଲା ହେବେ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାମୁଣା ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ସମୃଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ପରୋନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରି ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇପାରିଲେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏବଂ କୋଉଠି ଯଦି ସ୍କୁଲର ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ରହୁଥିବା ଆମର ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସୁଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଲାଇଟ୍ ମାଇକ୍ ଏବଂ ମୁନା ଭିଡିଓ ସାନ୍ ଭିଡିଓ ଏବଂ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କମିଟି ମେମ୍ବର ଉପସ୍ଥିତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ। Class 3 Priyanka Rautrai, Class 3 participated in essay and achieved first position. Priyanka Rautrai participated in quiz, first position. Priyanka Rautrai participated in drawing, first position. सभी सर करताली दे उत्साहित करा जाओ। यहाँ पर आसवे क्लास 3 participated in song first, then करताली माध्यम रे अर्पिता को उत्साहित करा जाओ। शुभस्मिता प्रधान क्लास उत्साहित करा जाओ। संबर्धित करा जाउछि करताली दे ताको स्वागत करिवा। Subhasri Behera, Class IX, and achieved second position. Dipti Mai. Subhasri Das, Class Devi Raut, उत्साहित करा जाओ। In quiz and achieved third position. Subhasri Das. Stop Startwear, Castrol Magnatec, non-stop protection from every start.
ढूंढ लो, हम ना मिले। and achieved the first position. Pallavini Pani, class 10. गछ करताली माध्यम पूजा को उत्साहित कर। मनोरंजन मुदुली क्लास 10 participated in 100 meters run boys. Bhattakrishna Bhoi class 10 participated in high jump boys. Second slow cycle race. Second Bhattakrishna Bhoi. Jump third Rajesh Kumar Bhoi class 8. ओम प्रकाश सामंत सिंह काजल बराड़ क्लास 6 participated in एलोकेशन and achieved second. काजल विश्वजीत रणसिंह क्लास 10. स्मृति रंजन भोई क्लास 6 participated in slow cycle race and achieved third position. Samant Rai class 8 participated in shot put throw boys, achieved second position. Long jump boys second and slow cycle race throw boys second. Shot put throw boys third. Vishal Kumar Rautrai participated in skipping and achieved second position. Archana Priyadarshini Panna participated in music chair third and 50 meters run girls third. Sweetie Boy संबर्धित करिया पाए